Nah, suara aku aman nggak ya? Hear me? Ini. Ya, Oke, just in case aku akan ganti provider dulu, takutnya jelek. Oke. 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 How was your day? How are you? Hmm, uh, I'm very tired because I have a lot work today. Bener gak ya? Oke. Aku banyak kerjaan hari ini jadi capek. Okay. You have a lot of work today. Ya, banyak kerjaan hari Okay. ini. Hey. And then what else? What else? Gimana, Coach? Gak sih, aku cuma nanya what else, ada lagi nggak gitu. Ah, itu aja sih. Okay. How's your day, Coach? My day was pretty hectic as well. I was, Oh, yeah, kan I work for 8 hours, yeah, 8 hours at the office, and then it went so uh-huh. fast. I think it's so fast. 8 hours is so fast, and Oh, then I come here, I teach. So yeah, it's been a long day, but I feel like it's really, I feel like I'm pretty happy. ah, I eh. I can meet my students and talk to them. I think I like that. Did you have time to do your homework? Maksudnya udah mengerjakan pekerjaannya kemarin kan? PR Yeah. kemarin Do kan? you have time to did you have time to do your work? Kamu punya waktu nggak tadi buat ngerjain PR kamu? Oh, eh sebenarnya aman sih. Aku masih Oke. ada waktu buat mengerjakan dan itu udah selesai. Alhamdulillah, that's nice to hear actually. Tapi next time ya, next time if you are too busy, kalau terlalu sibuk and you cannot do the homework, it's okay, we can just do it in the class. Kalau benar-benar nggak Oke. sempet sama sekali, nggak bisa, wah nggak ketemu jadwalnya, it's okay lah. You can just do it in the class. Gitu. Ah, Okay, ya and how about masih. this schedule? How about Senin, Selasa, sorry, what Monday and Tuesday? Apakah terlalu mepet buat kerjain PR, buat belajar? So far masih aman karena memang kerjaan aku masih oke lah. Maksudnya belum yang Hmm, dikejar-kejar sama klien. Jadi masih ada waktu senggang juga buat ngerjain PR-PR. oh gitu. Meskipun jedanya sehari kemarin udah les, sekarang les lagi. Hmm. Oke, satu hal, kerjanya kok bisa dikejar klien? Ini kan emangnya ada deadline-nya gitu ya? Karena eh kan aku jasanya itu di fotografi. Jadi Hmm. pernah ada klien H-1 itu besok udah ngajak photoshoot. Jadi Yang kayak kayak datangnya gitu. ke studio di jam 8. Jadi kayak mulai sih agak sih Harus ngatur dadakan. jadwal lagi segala macem ya. Itu ya yang bikin. Mm-mm, betul. Oke. Oke, satu sisi itu. Yang kedua, karena kan kita nih Senin Selasa beres. Berarti kan you have from Rabu to to Sunday ya kan? Not doing anything nih, Ya, gak ada kelas nih. So I hope you review the lesson again. Kalau nggak di review nanti you forget. ya, Ya, lupa nanti oke. gitu. I hope you can review it by yourself. Nanti di setiap meeting, I'm gonna check it, I'm gonna test you again gitu. Ya, pasti Oke, aku review lagi. oke, nice. Kalau ada waktu ya, di review ya. Oke, how Ya. about the homework? Was it hard? Nah, yang sekarang uh, ada beberapa aku sulit nangkap Oke, buat Istannya itu agak susah gitu ya karena oke. memang pertama aku mastiin ini bener gak sih dia ngomong apa Hmm. ya cepet banget Oh, oke, oke, gitu oke. ya jadi kayak Sengaja ya dipilih yang bener-bener susah. iya tapi bener itu cepet banget jadi apa ya sampai
Oh kayak ini deh. Biarinlah udah aku ketik aja dulu gitu nanti pasti Ah, dicek lagi. iya, gak apa-apa kerjain dulu aja ya padahal ya. You don't have to worry, do not worry about it. It's fine. Karena because apa sih? Karena kita akan discuss lagi di kelas. Ya Hmm, tapi kalau nggak ngomong kayak suka nggak nyambung gitu aku teh karena udah malam. I'm so tired. pasti sih. But I will try my best ya supaya gak ngelindur. Anyway, Hmm. so what is the story about? What is the dialogue about? Sambil aku buka whiteboard. Ya, oke. What is it about? Jadi dialognya itu masih tetap John dan Kate ya. Ini tuh Ya. yang aku dengar memang lagi belanja baju. Ya, bisa di Mhm. mall mungkin ya. Intinya karena ada Aha. t-shirt juga yang aku dengar. Bahkan si Kate-nya juga nanya gitu gimana eh, dressnya tuh cocok gak sih buat dia. Gitu. Okay, that's Aku, right. That's right actually. Okay, nah itu so, bahkan huh? aku ya sih dua-duanya bener lagi belanja sih. Iya. Okay, that's nice. Jadi bener ya, topik hari ini adalah tentang trying the clothes on. Like, ya going shopping gitu ya. Okay, let's talk about the first audio. What did you hear in the first audio? Can you type it in the chat box or maybe here? Eh, aku coba ketik di sini ya. Cobain. Oke. Oke. Eh, John. Aku copy aja ya, Boleh, Coach. boleh. Wih. Hmm, Oke. Oke. Buset. Kayak gini. Oke. Is this all? Udah semuanya beres? Ya, itu yang Audio 8A. satu. Yang itu dulu. Yap. Oke, let's talk about it. Di sini ada nggak? Ya, walaupun ini kecil banget. Ada nggak yang kamu nggak yakin dulu deh? Anyone? Anything that you are not sure? Hmm. What do you think about that green dress? Does it fit me? Titik ya. Try this trousers on. No, Di thank you. bagian itu. Bagaimana? Di bagian itu tuh aku dengernya, apa ya? Oh, does it Gimana? fit me-nya ya? Ya, Does it sama fit yang what do me-nya? you think about that green dress? Bener gak ya Cara dia tiga. mention warna? Oke, oke. Kamu dengernya antara apa emang? Kayak, aku malah masih keinget yang, grid apa ya? Enggak, masa grid dress? Terus kayak, green gak ya? Green deh. Oke, antara great sama greed. Oke. Iya, bisa. Hey. Terus di bagian Jonesnya juga aku struggle. Mm-mm. Because Yang kenapa nih? do you want to try apa sih itu dibacanya gimana? Trousers, Heeh. trousers. Ya itu terus bagian pertanyaan dari Cat, did you find the right the t-shirtnya itu? Udah Hah? sih itu. Oke. Ya itu. Oke. Let's talk about the meaning first ya, supaya kita bisa menentukan ini masuk akal atau tidak, begitu ya. Ya. Oke, the first sentence nih yang John
What do you think about that green dress? Menurut kamu ini artinya apa sih? Nanyain apa sih? Dia lagi nanya gimana sih menurut John tuh gaun hijau itu cocok gak di Kate? Oke. Apa gitu. Sampai mana nih? Kan Terus yang kutanya nih sampai ini dong nih. What do you think about the green dress? Apa? ya gimana kayak gimana menurut kamu soal Hah? gaun hijau itu? Mm-mm. Mm-mm. Nah, kenapa? Kemudian, does it fit me Terus artinya? kayak apakah cocok untukku gitu? Kayak Oke. cocok gak buat aku? Hmm, Oke. this is with me. Terus baru John bilang tuh kayak ya itu cocok buat kamu. Terus yang trouser itu aku artinya belum tahu. Tapi Oke. kayak mungkin yang celana atau apa ya itu aku mau diskusi juga sih. Oke. Yang do you want to try this one? Terus di situ kan Jet kayak ada nolak juga ya kayak oh enggak makasih gitu karena itu bukan eh, tipe aku atau enggak sesuai sama aku yang Mm. ditanya sama John itu. Terus baru deh Kate-nya tuh nanya gimana kamu udah nemu kaosnya? Kamu udah nemuin kaos belum gitu. Terus si John ini masih nyari-nyari gitu. I'm searching. Oke. Searching. Dah, tepat. Udah jadi coach aja lah udah. Yeay. Lah, lah, kok Udah tengah? tepat sekali semuanya sudah benar. Exactly, penjelasannya sudah benar. Oke. Iya betul. Udah betul semuanya adalah gitu. Aku kasih tahu yang gak tahu aja tadi nih. Aku kasih tahu yang gak tahu aja nih. Trousersnya betul, celana panjang. Trousers. Trousers. Aha. Dibacanya trousers. 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 Ya. Trousers. Trousers ini lebih umumnya dipakai di British English. Trousers. 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 Oh. Sebentar, aku salah because I'm not familiar with American actually. With American pronunciation-nya bagaimana. Jadi aku harus cek lagi biar gak salah. Trousers. Karena kalau in American we say pants aja biasa ya. Tapi pants Pants. Oh ya. In British English itu artinya celana dalam. Maka dari itu Iya. berbeza artinya. And find the pronunciation for trousers. I think it's the same sih harusnya. Trousers. Ya betul, trousers. Kan kok trousers Trousers. pakai Z, trousers. Mhm. Trousers. Okay. Trousers. Biasanya udah benar. Mhm. Okay, because the meaning is right. So let's talk about. Enggak deh, kita gini. So this one, what do you think about something itu bisa kamu gunakan ketika kamu mau tanya opini seseorang, ya kan? What do you think about that green dress? What do you think about that place? What do you think about that person? Itu si format what do you think about ini bisa kamu gunakan untuk bertanya tentang opini seseorang, ya kan? Kalau kamu nawarin opsi juga, aku rasa di your job, I think you have to give a lot of options ya. What about this one? What about jam 10 aja misalnya kalau nggak bisa jam 8. What about this Oh ya. studio? Kalau meeting. Ya kan? So Iya, iya, iya. when you want Oh. to ask someone's opinion, kalau kamu mau tanya pendapat seseorang, you can say, what do you think about bla bla bla. What do you think about it? Nggak bisa thanks. Nah, what do you think about? What do you think about bla bla. Oke. Kalau green dress, gaun hijau. What if pertanyaannya, bagaimana pendapatmu soal jaket merah itu? How do you say that in English?
Uh, what do you think about jaket tuh clothes ya? Blazer bukan ya? What do you Jacket. think about the red jacket? Jacket apa ya? Ya, jacket kok, Clothes? bener. Bukan ya? Oh, jacket ya, bener ya? Yeah, that's jacket. The Oke. red jacket. Oke, kalau mau bilang bagaimana pendapatmu tentang kemeja itu? Bentar, kemeja aku lupa ini sih. Nah, What do you think about kemeja kalau kemeja clothes ya? Kalau yo, meja is shirt. oh, shirt ya. Kaos tuh beda Kalau berarti. kaos baru t-shirt. Gitu. T-shirt. Oh iya, t-shirt. 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 Sudah di atasnya vocab. What do you think about that t-shirt atau Exactly. that shirt? Exactly benar. Oke. Kalau mau tanya cari yang susah apa ya? Oke. Apa pendapatmu tentang jas putih itu? Jas cowok What ya do you think konteksnya. about that? Ah, just tuh jasnya yang ini. What do you think about that Jas putih itu. white That white? white Apa yo? Wah, awalnya dari jas? S. Dari Bukan S. bl- S, take, take, take. ah Ayo. beneran lupa deh. Jas sweet Tada! bukan sweet. Oh sweet. Ya, bacanya Dibacanya suit. beneran sweet. Nggak suit Suit. bacanya. Oh, Ya, berarti suit. what do you think about that white suit? Ya, that's nice. Ah, That's right. suit. Oke. Kalau ba- hmm, apa pendapatmu tentang kacamata kotak itu? Kacamata. Ah, kacamata. Pas Baris kacamata. Kacamata. Eh, ya, jet. Baris kacamata. Yo, sinyalku kah? Atau tapi nggak ada notif. Ah, okay, that's not me then. Thank God. Okay. Okay. Hi, you're Oh, maaf back. banget. Maaf banget sinyal. It's okay. One more time. Kemarin aku sudah mention, tapi kalau misalnya kamu harus turn off the camera karena sinyalnya, is okay ya. Oke, oke. Oke, balik lagi. Apa pendapatmu Eh, tentang kacamata kotak itu?
aku taunya kacamatanya aja. Berarti kayak what do you think about that glasses? Oke, kacamata glasses ya bener ya. Kotak apa yo? Nah, kotak itu Square. Square glasses. glasses square berarti. Square di depan. Kayak tadi kamu bilang Oh, what do jas you putih think juga kan about white that? white suit ya kan? Si Iya. penjelasannya di depan Oh kata iya, bendanya. oke. I think about that square glasses. Nah, tapi Square glasses. yang unik kan kita pakai that ya biasanya ya kan that green dress. Tapi kamu lihat nggak? Misalnya aku present nih biar kelihatan. Kalau trousers dia pakainya these. Ya enggak, tapi yang ini dia pakai that. Kira-kira apa ya bedanya that sama these ini? Hmm, Pernah dengar? that ones. Dia ada that versus those. Ada this versus these. You know perbedaannya? Ya sama-sama Yes. itu dan ini. Do you have an idea? Hmm, hmm, aku kurang tahu Oke, kalau perbedaan that, penggunaan itu. aku jelasin ya. Kalau that, it means there's only one thing. If it these, it's more than one thing. Jadi ini sama sama Hmm. ini. Tapi kalau this itu satu, these itu yang banyak. Ini tapi banyak. Oh, Lebih dari this. satu lah, itu jamak. Jadi kalau yang that Oh, oke, itu yang karena singular, hmm, kalau yang terus itu s- yang hmm, plural. Singular, ini plural. Gitu. Kalau celana sama kacamata, kita hitung satu-satu jadi dua. Nah, dari itu, jadinya bukan that glasses, this, tapi those this, glasses. Ya, ya, bukan those, bukan oh, that, ya kan? Bukan those, that glasses, tapi pasangannya those those, glasses. this. Bukan this trousers, tapi these trousers. Pronunciation-nya juga Karena penting sih. banyak. Mm-mm, karena hitungnya lebih dari satu. Hmm, Oke, gimana tadi cara bilang yes. apa pendapatmu tentang kacamata kotak itu? Berarti, what do you think about those square glasses? Oke, nice, nice, nice. That's right. Those Okay, glasses, yes. okay. Now I want to ask you. I want to ask your opinion, Shiva. What do you think about working abroad? Kerja di luar negeri. What do you think about that? Hmm, itu keren tuh apa ya? It's eh cool. ya, eh pendapatku kalau kerja di luar negeri itu keren ya, it's cool because perlu ah, perlu adanya usaha lebih kayak effort buat ke Okay. sana pun You perlu have ada to put usaha more lebih. effort gitu ya. Kamu harus kasih usaha yang Iya, lebih. Oke. iya. Oke, I see. Gak apa, aku cuma ngetes. Do you understand the question aja? Jadi kalau misalnya belum bisa ngejawabnya full in English ya it's okay. Okay, nice. Hmm, What do you think about our president? Wow. Menarik. Wow. Em, ya, presiden kita sangat-sangat menarik ya. Our president is really Dengan interesting. bentar, menarik tuh gimana coach? Maaf tadi. Interesting. Terus.
Bentar. Interesting. Menarik Oh sama iya, dengan interesting. interesting. Oh iya, interesting. Oke, great. Our president is interesting ya. Oke. Aku nggak tanya why-nya sih. Bisa aja, nggak usah tanya why-nya ya. Oke. Okay. What do you think about working from home? Hmm, uh, bekerja di rumah menurutku itu membosankan sih. Oh, is it boring? Ya, tapi 50-50 ya. Okay, Kadang bosan, 50-50. kadang ngerasa kayak eh, itu oke karena kita nggak harus mengeluarkan biaya lebih untuk transport. Mhm. Okay, Nah, okay. memang It's nice. bosan. It's okay. Okay, that's nice. Saya berarti kalau kamu mau tanya tentang bisnis seorang, you can ask what do you think about. Okay, how about you ask me? What do you think? Ask me about anything. Ask my opinion. Hmm, konteksnya gimana nih? Bisa. Anything. Kayak aku tadi aja dari nanya apa namanya clothing sampai tiba-tiba nanya presiden ya apa aja. Ah, Yang ringan boleh, yang penting bisa pakai aja. what From do you think? Mhm. Oke. Uh, what do you think about uh, aku tuh mau mengarah kayak langsung. Aku penasaran sama first impression aku. Jadi aku gimana Oke. pendapat? Bisa gak kayak gitu kayak what do you Bisa, what do think you think about itu? about me? Gitu aja. What do you think about me? Oh langsung buat me gitu. Gak usah Tap, mention kayak gini. gak usah mention gimana? Kayak aku mau nanyanya gimana first impression. Berarti dibikin simple aja kayak about me gitu. Atau Oh, boleh oke. langsung Kalau kayak first impression, what do you think about gimana ya? about Coba kalau kata kamu first tadi gimana? impression? Oke. What do you think about first impression? Tambahin about me deh. Oh, gitu. Kalau mau nanya impression, sebenarnya kita bisa langsung to the point. Jadi, what is your first impression about me? Nah, itu bisa langsung kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau pakai what do you think about, jadinya what do you think about me when we first met? Saat kita baru pertama kali bertemu. When we first met. Mana caranya ini ketiknya? Nah, what do you think about me when we first met? Atau when we met for the first time. For the first time. What do you think about me when we met for the first time? Apa yang kamu, apa pendapatmu tentangku saat kita pertama kali bertemu? Okay, can you ask this question one more time? What do you think? Gimana coach? Can you ask this question one more time? Boleh ditanya? Ini pertanyaannya. Aku nanya lagi. Iya, tapi yang ini. Oh, berarti what do you think about me when we meet for the first time? Oke, we met. Iya. Ini N-nya cuma satu. Oh, we met. Oh ya, For the first time. berarti what do you think about me when we met for the first time? Nah, Gitu ya, oke. met. Jawab gak nih? Ya, Ah, itu oke, oke, sebenarnya aku oke. ke klien juga nanya gitu. Berarti kamu nanya ini dong pertanyaannya. Aku pernah nanya, tapi waktu itu tuh kayak itu sesudah teman aku. Jadi teman aku nanya gimana first impressionnya about me. Nah aku jadi nanya juga. Tapi itu kliennya ngerti juga sih. Kalau mau yang to the point, nah bawahnya aja ya. What is your first impression about me? What is your first impression about me? Oke.
Oke, I'm gonna answer, but I'm gonna answer it in English ya. Nanti kamu artiin artinya apa ya. Oke, aku coba. Oke. My first impression about you is, berarti kan sharing session nih, is you are very well spoken. You speak very well. I mean, you speak Indonesian very well, Hmm. and it's really amazing because I'm not someone who can speak very well, but you can speak very well. So I think you suit your job. Gitu. I think your job suits Aku you, gak ngerti fits yang you. Yusuf. Oh, ini Oh, sama kayak ini. I think your skill fits your job. Tadi fit apa? oh, oh ya. Oke, baru Tadi fit ngerti. apa kok iya? Tadi fit apa jawabannya? V itu kayak itu tipe aku banget, cocok, Cocok. sesuai Nah, sama aku. Ya. iya. Makanya aku bilang your skill fits you, fits your job. Gitu. Oke, Hmm. berarti Oh, what did thank I you, say? Coach. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? What did I say? Eh, yang aku tangkep ini, Heeh. first impression lihat aku itu aku bisa mungkin mengarah ke komunikasinya bagus, baik, Mm-mm. mungkin juga bisa dipahami juga dan itu sesuai sama kerjaan aku yang sekarang. Karena kan aku bilang juga ya ke coach aku sebagai admin customer service coach gitu. Mungkin Mm-mm. dari situ ngerasa kayak ya Yes, kamu cocok. Ya. that's right. Yay. Yep, that's my real, honest first impression about you. Anjay. Hmm. Okay. Wow, salting dikit. Salting tuh Udah. apa ya bahasa Inggrisnya? Ngerti bahasa Inggrisnya. Anyway, moving on. Okay. Okay. It fit me. Oke, ini apa yang kamu cocok denganku? Dan John jawab kan, yes, it fits you, cocok denganmu. Do you want to try this trousers on? Apakah kamu mau mencoba celana ini? eh sorry, mencoba. Coba itu dalam konteks pakaian ya. Coba misalnya pakaian itu bisa pakai try on. Try on. This trousers. Oke. Kalau mau bilang apakah kamu mau mencoba kemeja ini? Berarti, do you want to try uh, that t-shirt? That shirt. Ini, kemeja ini. Oh, this ya berarti. Oke, aku ulang. And Do you want to try this shirt? oke, that's nice. Benar, benar, benar. Benar secara terjemahan ya. Aku kasih tips dikit nih. Kalau native speakers atau kalau kamu pengen terlihat terdengar lebih natural, ada namanya linking sound. Linking sound itu bagaimana kita menyambungkan satu suara dengan suara yang lain. Jadi bukannya Hmm. bilang do you want to, kamu gabungin aja. Jadi do you wanna, do you wanna. Ini. Do you wanna try? Do you wanna Hmm. try these trousers Oh, on? Gitu. Do you wanna try do you these trousers want on? to try this shirt? Nah, kalau sudah wanna, jangan ada to lagi. Karena wanna itu Oh, singkatan dari want to. Gitu. berarti langsung wanna try. Ah, Do you wanna try this shirt? on. Oh, Onnya jangan lupa. oh ya. Do you wanna try this shirt on? Gitu. Oke, that's nice. Gitu Ah, ya. Wanna. penggunaan on tuh berarti maksudnya gimana ya, Coach? Nah, karena eh, katanya tuh try on. Si frasenya tuh try on. Itu satu frasa yang artinya mencoba dalam konteks pakaian. Jadi nggak usah dipikirin kenapa Hmm. onnya di belakang, gimana cara pakai on, nggak. Tapi lihatnya try on itu sebagai ya anggaplah satu kata gitu ya, yang nggak dipisah-pisah. Do you wanna try this on? Do you wanna try that on? Kayak gitu.
try on. Do you want to? Do you want to? Blah blah blah. Do you want to? Blah blah. Kalau Ini. ini Hmm? kan try on tuh pakaian gitu ya. Misal, Mm-mm. hmm, bisa konteks lain nggak kalau try on tuh misal makeup, Kalau makeup, skincare. nyoba makeup maksudnya. Ya, misal kamu mau coba ini nggak gitu. Misal varian ini nggak gitu. Itu apakah try Do on you juga? wanna try? Try aja sih biasanya. Karena kalau try itu mencoba yang lebih general. Kalau try on itu Oh, pakainya. Coba tapi general. To try. Do you wanna try this try. product? Kayak gitu. Do you wanna try? Oh, Do you wanna try this lipstick? Do you wanna try another schedule? Apa kamu mau coba jadwal yang lain? Okay. Any more questions? Kalau enggak, kita move on. aman. Okay. So, next. No, thank you. They are not my type. They are not my type. Ini kira-kira mengarah kemana sih? They are not my type. Jadi buat Kate ini tuh dia bisa nggak cocok pakai celana karena dia awalnya tuh maunya dress kan. Jadi aku Mm-mm. nangkepnya they are not my type tuh, oh mungkin Kate ini emang nggak suka pakai celana atau enggak celana Oke. ditanya sama John ini kurang sesuai. Oke. Berarti they ini artinya trousers gitu. Iya, Penggantinya. Ya, betul trousers, ya. trousers ya. They are not my type. Maksudnya trousersnya. Ingat kan tadi kalau trousers itu jadinya jamak kan lebih dari satu. Celana tuh hitungannya lebih Ya, dari satu. Kacamata hitungannya lebih dari satu. Makanya pakai they. They are not my type. Kalau misalnya nih kalimat betul. sebelumnya aku do you wanna try this shirt on? Berarti kalau kamu menolaknya kenapa? Do Hmm, you wanna try pakai this day shirt lagi. on? Do you wanna try this shirt on? Jawabannya? Oh, satu ya berarti ya. Jawabannya berarti Berarti no, thank you. berarti jawabannya no Jawabannya thank you it is. day. Nggak pakai day lagi ya? Nah, artinya it is not my type. Oh, Oh, no it is thank not. you. It is not my type. Boleh it is, boleh disingkat it's sama aja kok. It's not my type. Tuh. They are not my type, it's not my type. Itu. Kalau I ask, Ini jawaban hmm, kalau satu ya. kalau satu, Ini jawaban kalau satu. Oke. do you, kalau aku tanya ya, kalau misalnya, do you want to try this jacket on? Nolaknya gimana? No, thank you. It's not my type. Oke, good, 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 good. It's not my type ya. Yes, exactly. It's not my type. Oke, kalau eh kamu pengen coba dan kamu bilang itu tipe kamu banget, gimana coba? Pertanyaannya sama, do you wanna try this jacket on? Kira-kira apa ya I jawabnya? will try. I will try. It is my type. Bener ya? Oke, sure, sure. Aku mau coba. Oke, tapi kalau misalnya kita langsung jawab I will, kurang cocok aja sama pertanyaan sebelumnya. Jadi kita tuh ada apa ya bilangnya format kali gitu ya. Kalau misalnya pertanyaannya do you want, startnya dengan do, mulainya dengan do. Bisa kita jawab yes I do atau no I don't. Tuh. Ya, makanya ini dia jawab no Oh, dulu kan, no thank you. Nah kalau kalau jawabannya mau, ya tinggal yes please gitu. Yes please. It is ya udah benar itu tadi. It is my type. Atau that's my type juga boleh nggak masalah. This is my type juga nggak apa-apa. That is my type. Gitu.
That is that itu mengarahnya ke satu juga berarti coach. Betul. Kalau that sama this That itu is satu. Kalau these sama those baru lebih dari satu. Ya, toh teman-teman. Oke. And then lanjutannya, did you find the right t-shirt? Apakah kamu menemukan kaos yang sesuai? Terus kata John, I'm searching. Aku masih nyari. Oke, let's try reading everything. I will be Kate and you are John. How about that? I am Kate and Aku you are jadi John. cat. No, I am Oh, aku Kate, John. you are John. Okay, let's Oh. try. Shiva, what do you think about that green dress? Does it fit me? Yes, it fits you. Do you want to try this trouser on? Trousers dengan S di ujungnya. Trousers. Ada Yep. S-nya ya? Trousers on. Berarti aku ulang ya. Aku coba lagi. Yes, it fits you. Do you want to try this trousers on? Okay. No, thank you. They are not my type. Did you find the right t-shirt? Uh, I'm searching. Okay, I'm that's nice. searching. Biar gak salah aja, takut tadi benar, tapi biar gak salah aja. Ini panjang i-nya ya, these, gitu ya. These. This Ya, Z itu sebenarnya one. these. Enggak sih, S aja nggak apa-apa. These trousers. Kalau this ya pendek aja this. Tapi kalau jamak jadinya these. Kayak bilang cheese. Yes. Yes. This. Gitu. Oke, nice. Okay, let's move on to the second audio. Let's talk about it. What did John and Kate say? Boleh Okay. langsung di sini aja. Kayaknya instead of kamu nontonin Zoom-nya, aku kirim whiteboard-nya aja deh. Soalnya kalau kamu pengen. Hmm, ya aku juga butuh ini ya, recordnya. Oke, oke, that's alright. Oke. Apa ini? Oke. Wih. Udah banget ya. Gitu. Oke. Oke. Udah? Ya, udah. Oke. Good evening, sir. Is that all? Nah, kira-kira ini Kate sama John nggak iye? Nah, Nah, sebenarnya sebenarnya itu yang aku ragu karena dia gak mention nama. Kan kalau yang betul, audio sebelumnya tuh kayak tetap ada John, jadi aku mengasumsikan ini masih John dan Cat. Nah kalau betul. yang ini tuh Johnnya eh, bener sih. bisa kasir, Nah, iya, iya, iya. bisa nggak Iya, bisa kasir bener ya. ya. Tapi Ini aku carinya cashier. Cat cashier The ya. cashier. Atau bisa sinonimnya juga shopkeeper, penjaga tokonya. Cashier aja nggak apa-apa. Shopkeeper ya. Cashier. Cashier. Okay, good evening, sir. Is that all? Yes. Ada yang kurang? That's all. Two t-shirts, comma, one hand. Dia beli tangan kah? Nah itu Apa aku yo? Clothing item yang he. agak Ha, suaranya ha. Apa yo? This one. That you put on your head. What is it? topi ya. Berarti Ya, bukan fan tapi oh apa oh iya yo? bener. Aku tadi mikirnya antara sarung tangan apa ya? Ah, kalau Tapi sarung tangan bukan. glove. Kalau sarung tangan Iya, ini. Sarung tangan gloves. Gloves kayak gini. Oke. hat Berarti ya. apa nih? Hat, Nah, ya head benar. And a hat coat. topi ya.
Okay, that's right. Serem ya beli tangan dia. Aku struggle di situ. Berarti vocabulary Aku tentang ngulang-ngulang. clothing ya, kayaknya kita harus review lagi nih nanti. Oke, Ya, two t-shirts, real. dua kaos, one hat, satu topi, a coat. What is a coat? Apa itu coat? Kalau kot itu bisa jas hujan, mantel, Mhm. Mantel. Tapi bukan jas hujan. Kalau jas hujan coat, itu raincoat. raincoat. Jas Oh iya, hujan. Ada rainnya. raincoat, Mantel aja sih. Coat mantel yang panjang gitu biasanya. Tapi mantel. nggak panjang juga. Coat. Oke. Bentar ya. Mantel. Jarang sih orang Indo pakai mantel anyway. How do you read this? It will be berapa tuh? 59 dollars. Yeah, $59. Okay, that's 15, right. it will be good. It $59. Oke, benar. Tes A dollars. baca angka. Ya, Kalau bisa sih kayaknya. Kalau ini berapa? eh eight, eh eight, pakai 80 lagi nggak ya? $87. Oke, betul. 80 bacanya ya. 80 aja. 80. Oh, 87 nggak pakai G gitu ya? dollars. $87. Oke. $87. Baca cara 80. bacanya ya ini ya, bukan bukan tulisannya. Tulisnya ya biasa Ya, 80 gini. iya ya, cara bacanya. Biar gampang aja. 80. GH-nya nggak usah dibaca. 80. 80. Okay, nice. What about this one? $94. Okay, nice. What about this one? Ini ya. Hehehe. Kamu sudah tahu kan aku Ah, mau nguji ini. What is that? hmm, one, bentar, 120, bukan ya? Okay, One, $120. berarti 100, one Mm-mm. hundred twenty dollars Betul, 100. Biasanya suka ada dibacanya. N-nya sih. Jadi $120. Oh, 120. Oke. Kalau N itu Hundred, berarti setiap hundred. Hah? Bacanya. hundred, Ini cara bacanya ya. One more hundred. time. Oh, Aku taruh gini aja. hundred. Apa gimana? Kalau N itu, Yang tadi penggunaan yang tambah ada N-nya itu setiap di yang kayak gini. Ada misalnya 120. So kayak 120 berapa gitu. iya. Jadi Tuh. sebelum puluhan Oh, biasanya. oke oke. Enggak juga sih. Hundred. Sometimes kalau angkanya gede, 1000. Oh, enggak bener-bener. Bener. Puluhan, puluhan aja. Bulan. Puluhan. Baru pakai N. Enggak mesti sih. Enggak mesti pakai N juga. Hmm, Bebas tergantung mazhab masing-masing. Terakhir, what about this one? hmm, 500, Uh-huh. 567 $67? Dollars. dollars. Oke, Dollars. that's Dollars. nice. Bisa sing yakin dan yang cepat. Nanti Ya. next meeting aku bikin ini ya, cepet-cepet ngejawab angka bro. Biar kebiasaan. Kamu kan pasti kalau nelpon harus itu nggak sih? Nyebutin angka nggak sih? Iya.
Iya ya, Harus cepet juga sih. ya kan. Apalagi kalau Eh, angkanya gede aja. Udah yang 1000 berapa itu? 1 million, 1 billion. Waduh, nanti the next time gak apa-apa. nah, Sekarang yang penting bisa dulu aja $59. Slowly 59 but ya. surely. Oke. And then ini aku yakin pasti dari cashier sampai saya pasti tahu. Here you go. What does here you go mean? Kayak dia ngasih gitu. Ini dia, ini Ya, ini kayak gitu ya. kayak ini. Iya, Silakan gitu. here you go. Here you go. Here you go. Nggak kasih barangnya. Here you go. Oke. Oke. Nice. Conversationnya sudah full. Aku yakin artinya juga sudah paham. Let's try reading it. One more time. I will be Kate and the cashier, and then you are John. Okay? Oke, oke, Okay. Start from audio one ya. Audio one. Okay. John, Shiva, jadi Shiva, what do you ya. think about that green dress? Does it fit me? Yes, it fits you. Do you want to try these trousers on? No, thank you. They're Trousers not my on. type. Did you find the right t-shirt? I'm searching. Okay. Good evening, ma'am. Is that all? Yes, that's all. Two t-shirt, one hat, and a coat. Okay. Bener ya, bener. A coat. Coat. Okay. Coat. It will be $59, sir. Ma'am. Here you go. Here Thank you you very go. much. Have a nice evening. Thank you. You too. Oke, ada yang masih belibet gak? Nyebutinnya yang mana? Sebenarnya kalau yang audio dua ini itu struggle aku yang aku mungkin listeningnya kurang ya. Jadi nangkap yang is that all Hmm? itu aku dengernya berkali-kali karena cepet dan aku pahamnya Hmm. all. Apa ya? Is Apakah that mungkin kayak call? Is that apakah call? itu aja gitu. Iya kayak tadi one hand. Kayak juga ya sarung tangan kan belum. One hand. Oke. Oke. Berarti listeningnya harus diimprove lagi ya. Berarti cocok kelas ini, program ini maksudnya. Karena ada listening terus tiap lesson. Jadi bisa berlatih Ya dulu aku butuh latihan itu. yang basic-basic. Oke. That's nice. Oke. Sudah ada di penghujung lesson, marilah saya tes satu persatu. Saya akan close whiteboardnya Hmm, dan saya akan tanyakan. Seperti biasa kayak kemarin, I'm gonna say the sentence in ya, bahasa Indonesia, and then you answer in English. Itu ya, terjemahannya dalam oke. bahasa Inggris. Oke. How do you say? Apakah itu cocok untukku? eh it fit me kayak One more time, does it fit putus-putus. me? Sorry. Wah, putus-putus. One more Halo, time? halo, Iya ya. halo. Iya, dengar. Eh berarti kalau cocok untuk itu kayak does it fit me? Oke, does bacanya ya. Does it fit me? Oh, does it fit me? Oke. Ya, Benar. Betul. Pronunciation nanti kita latih lagi. Does it fit me? Bukan does. Oke, does. Oke. does. Oke. Kalau iya, itu cocok untukmu. Berarti yes, it fits you. Oke, nice, 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 nice. Kalau apa pendapatmu tentang jaket abu-abu itu? What do you think about that jacket? Abu-abu itu apa ya bahasa Inggris? Gray, gray. Oh ya, berarti what do you think about that gray jacket? Oke, nice, nice.
Okay. And then, Aku apakah, izin off cam ya ini. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apakah kamu ingin mencoba gaun ini? Berarti, do you want to try this dress? Oke, nice. And then, eh mereka atau itu bukan tipeku, gitu aja deh. Itu bukan tipeku. Oh, berarti they are not my type. Oke, Eh, kalau ini mereka bener. They D-nya jadi are mereka gitu my ya. type. Sebenarnya di bahasa Indonesia jadi itu sih. Kalau secara literal jadinya that's not my type. That's not my type. Yap. Hmm. Oke, kalau saya sedang mencari. I'm searching. Oke, nice. Kalau silakan. Kan, eh itu kayak yang tadi, here you go kan? Oke, Here that's you go. nice. Yep, that's right. Yeay, bisa. Jago ya Shiva, hafalannya cepet banget. Hmm. That's nice. Aku jadi ngulang-ngulang lagi soal yang kayak dress, topi, Mm-mm. jaket. That's nice. Tapi hebat loh bisa hafalin semuanya and lancar aja gitu. That's nice. Minggu depan bisa nggak ya? Nanti setiap lesson aku cek ya. Yang udah dipelajari masih ingat apa enggak? Oke. Oke deh Shiva, that's all for today. Nanti PR-nya ya paling hari Minggu deh aku kirim biar gak lupa. Oh ya Berarti, maybe later so later. far jadwal kita masih Senin Selasa ya, Coach? Iya sure. Kalau ada perubahan kabarin aja ya. Oke. Okay, that's all from me. Thank you so much for coming, Shiva. I'll see you again next week. Okay, see Thank you so you. much, Thank you so Coach. much. UN ya. Izin aja. Ya.